serve. El propósito que yo aquí en esta tarde es que todos los presentos buscamos una forma de tener una buena relación con la comunidad y las iglesias. And one of the best ways I thought to do that was to reach out to the houses of worship, the different places where we worship God. Y yo creía que una de las mejores cosas era para mí visitar las casas de Dios, donde se adora a Dios en espíritu y en verdad. Because I often think that if, regardless of what our job is, regardless of our position in society, if we're truly honoring God in all our actions, then there's no way to offend somebody, there's no way to hurt somebody else, and there's no way to disrespect somebody else. El trabajo no es importante, la posición no es importante tampoco, pero si somos hijos de Dios, entonces no estamos aquí para criticar a nadie, no estamos aquí para herir los sentimientos de nadie. After some of the events this summer, law enforcement agencies all over the country, but especially the NYPD, is trying to renew relationships and create familiarity between the officers and their local communities. En este verano había muchos eventos y nosotros queremos extender nuestras manos a todas las iglesias y a todas las comunidades también. And to strengthen the relationship to our local communities, precinct by precinct. Y nosotros queremos mejorar nuestras relaciones con los precintos y las comunidades también. I'd like to talk about three changes that we've made in the policies of the police department since the events this summer, the events on Staten Island. And the events in the Midwest and Ferguson. Quiero hablar acerca de tres eventos en este verano, en Staten Island y en diferentes lugares también. Son eventos importantes. The first thing I'd like to talk about is we revamped our training program to try to create, to try to help officers become more community-oriented at the very start of their careers. Nosotros queremos hacer una de las tareas más importantes es tener nuestros policías nuevos y tener entrenamiento en su relación con la comunidad. Previously, the training program that the officers underwent was basically they were scheduled to work at the hours when there was the most crime. Uno de los entrenamientos importantes que los nuevos policías lo estaban entrenando ellos para poder trabajar en las horas más peligrosas en la comunidad. And in the geographical areas in each precinct where there was the most crime as well. Y en las áreas geográficas también estudiar dónde estaban los porcentajes grandes de los crímenes cometidos. And what I think that created with some of those officers is a mindset that the precinct was a horrible place to work, where there was no good people, and it was just crime, violent crime, all the time. El pensamiento del precinto y de los policías era que en casi todas las áreas no eran buenos y siempre los crímenes estaban en un nivel muy alto. So we've revamped the training program, and we now have our newly assigned officers that just arrived in the precinct in January. We now have them divided up into three different times, and they're working around the clock. Entonces nosotros hemos inventado un programa para los nuevos policías que han entrado. Entonces tenemos 3 turnos y cada cual tiene su turno las 24 horas al día. And they'll spend time working on each of what we call our 3 platoons. So they'll work our day shift, which is about 7 a.m. to 3:30 p.m. O sea que los policías que están divididos en 3 grupos. El primer grupo de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. And they'll work our afternoon shift, which goes from about 3 o'clock till 11:30 p.m. Y el segundo turno va a trabajar de las 3 de la tarde hasta las 11:30 de la noche. And they'll work our overnight shift, which is 11 p.m. till about 7:30. Entonces está el turno de la noche de las 11:30 de la noche hasta las 6:30 de la mañana. And they cover the entire precinct as well. Entonces en estos 3 turnos ellos cubren el precinto completo. And I think that will give them a better taste and a better impression
impression of exactly what makes East Harlem tick. Entonces eso para ellos lo va a dar una mejor impresión de lo que sí es la comunidad en Harlem. They'll see the folks going and coming home from work. Ellos van a ver a la persona yendo para el trabajo, regresando para el trabajo, los nuevos policías. They'll see the people picking up food in the afternoon to bring home, and I think they'll get a better sense of exactly what a community is rather than just working in those critical times when a lot of the crime is occurring. O sea que ellos quieren ver muchas cosas positivas, gente yendo por el supermercado, diferentes cosas, porque nosotros queremos tener lo que se llama un ambiente positivo en nuestra comunidad y que ellos vean que Harlem no es un mal lugar. And we've also teamed those officers up with community mentors. Those are folks here, leaders in the community, that have volunteered to speak with those officers and to meet with those officers on a regular basis and explain to them about the cultures that are here in this community, explain exactly what makes East Harlem tick. Entonces nosotros tenemos líderes en la comunidad que se relacionan con el nuevo policía, entonces ellos tienen buenas relaciones para hablar con ellos, qué es lo que hace la comunidad trabajar. And finally, we've teamed those officers with mentoring officers that were specifically selected by the precinct commanders. Entonces, al final nosotros tenemos el nuevo policía que fueron seleccionados por los comandantes del precinto. And those officers were selected on the basis of their professionalism. Y estos policías fueron seleccionados por su profesión, o sea, profesiones. And their fairness. Fair. And their sense of policing as a service occupation. Y su sentido de servir la comunidad. Because that's what police officers should be, servants. Eso es lo que debe ser el trabajo del policía, a servir. We've also recently changed the policy whereby young people, 16 and 17-year-olds, how they interact with the police. También nosotros hemos cambiado el policy también con los jóvenes van a relacionarse con las policías. And now 16 and 17-year-old young men and women, the first time they're arrested, if they're arrested for a non-violent crime, their arrest will not be adjudicated through criminal court. Entonces, los 16 y los 17 años, si hacen crimen, o sea, si cometen un crimen, entonces ese crimen no va a ir por la corte. They'll be adjudicated through the Harlem Youth Court on East 21st Street between Lexington and 3rd Avenue. Entonces, esos hombres que han cometido el crimen, entonces van a ser transferidos a una comunidad aquí en la ciudad de Nueva York, en la 121. There's a lot of research recently in the field of criminal justice and law enforcement. Se hizo mucha investigación en la área criminales. That says that young people, 16 and 17-year-olds specifically, the first time they're arrested, often it's not a situation that they learn from and their behavior and conduct improves. También se investigó a aquellos que los jóvenes de 16 años que han sido agentados cuando se ha revisado todo es que su comportamiento no se ha mejorado. That first arrest can set that young man or young woman in a downward trajectory. O sea que ese primer agente de ese joven en vez de mejorarse va empeorándose. And I think for these young men and women, this will give them a better chance to put that mistake behind them, that brief period of mistaken behavior, whether it's shoplifting or possession of a small amount of marijuana, or really any offense, graffiti, any offense that's non-violent. This will help to restore them on that path and be a better outcome for that young man or woman. O sea que los hombres en su primera ofensa que ellos pueden realizar, no solamente los errores que ellos hicieron, pero sino que también los pueden ayudar a ellos a mejorar su personalidad. The third thing I'd like to talk about is we're reaching out. How many folks, by a show of hands, use social media, Twitter, Facebook? ¿Cuántas personas usan el internet, Twitter, Facebook? Levantando las manos. Okay, I know. Okay, now we're seeing some hands. I know some of the younger folks do as well. Se ve que más en la juventud.
We're trying to reach out to our local community because of that popularity of social media. Nosotros queremos también extender nuestra mano a la comunidad, amén, en esas actividades sociales. And the 25th precinct is now has a Twitter presence. Y el precinto 25 ahora tiene una presencia de Twitter, where we try to share information, pertinent information locally about crime prevention. y nosotros también queremos también compartir nuestras informaciones de las prevenciones de crimen. We try to share information about some of the crimes that we're seeing locally so people can not be victims of those crimes. También queremos compartir con la comunidad aquellos crímenes que han sido cometidos y para que nadie termine siendo una víctima. And we're sharing information about community events. Y también estamos extendiendo la mano en actividades de la comunidad también. And the Twitter, our Twitter account for those of you who would like to follow is @NYPD25 PCT. Entonces, aquellos que quieren seguir el Twitter account, ¿verdad? Uno puede ir al Twitter account que se ha mencionado. I didn't know a great deal about social media when they asked me to take part in this program. Yo no sabía nada acerca de la vida social cuando me dijeron que tomara parte en este asunto. But my 11-year-old daughter was able to explain everything to me that I needed to know. Pero la hija mía de 11 años me explicó todo lo que yo tenía que saber. And if I could, folks, I'd like to just explain about two very specific crimes that we're experiencing locally, in hopes that you too will make sure you don't fall a victim to these crimes. Yo quiero hablar de dos crímenes para que ustedes se guarden de estos dos crímenes para que nadie caiga en ellas. One is a rental scam. So if you happen to be looking for an apartment, Uno de los áreas importantes, ¿verdad?, es la parte de rentar. La imagen lo que estamos buscando es rentar un apartamento. there's a lot of fraud involved in the apartment renting, the renting of apartments. Hay mucho fraude en los apartamentos que están rentando, mucho fraude. And what we are advising people is that if you can't see the apartment and meet a realty agent in person and sign a lease before you hand over money as a down payment or a first month's rent, it's probably a scam and they're looking to steal your money. O sea, si usted va a interesarse en un apartamento y no te dejan abrir el apartamento, entonces no firme nada porque posiblemente parece un escape. What we're seeing is people are being hustled to give a security deposit and a first month's rent without even seeing an apartment. They might see pictures online, they might speak to somebody over the phone, but they are giving that first month's rent, that security deposit, sight unseen, and either sending it online or sending a check through the mail or even paying somebody in person. But if you can't see the apartment and meet the rental agent, and no rental agent will ask for money prior to you physically signing a lease. Please be careful if you're asked to do that. O sea que en este caso hay muchas personas que están a la fuerza mandándole a otra gente que paguen primero, sea por cheque, sea por money order, ¿verdad? Entonces, como no dejan los apartamentos, muchos de ellos caen en este error. And the second thing I'd like to make you all aware of is gas station thefts. These are thefts we're seeing where people are filling up their car. También hay otro crimen que también está en las estaciones de la gasolina también, cuando la gente está llenando la gasolina en sus vehículos. Or they're stepping away from their car to go pay for gas inside the shop or at the window. O si no, ellos van adentro para buscar la gasolina para su vehículo. And while they leave their cars unlocked while they're doing so and their attention is elsewhere, somebody is sneaking into the car and taking their property. Entonces, cuando la persona viene para adentro para pagar por la gasolina, entonces alguien viene adentro del carro, entonces le roba las posesiones dentro del carro. We've seen ladies' purses taken, Nosotros hemos visto las carteras de las damas robadas, men's wallets,
también la cartera de los hombres.